Hi everyone, i-share lang nako si nanay no. So pag makakita jud og ingon ani mo palit jud ko maski dili ko buto mo palit jud ko para naa sila'y halin. Ngano dili lalim ning inani nga situation nga namaligya sila bitbit pa jud ang bata. Kani sila guys wala ni sila namaligya para mudato, namaligya ni sila para mabuhi. So karon guys kay nakita nako nga napay bitbit si ate nga bata ning palit jud ko para lang mahalinan jud siya. So karon nakitaan po na ko ni mga empleyado diha lingaw pud kay sila interest naghulat sila sa ubang customer nga gi-assisan ni ate. So sila pud gahagwa-hagwa sa bata ni ate. So dili lalim guys isip usa ka inahan nga namaligya diri sa daplin sa karsada aron na ay ikapalit og bugas og gatas sa iyang mga anak. As a vlogger no, so dagan kay na-inspired sa ako katong gi-interview ko before ni Da Spotter nga na-inspired sila kay gibuhat nako ang tanan para sa upat nako ka anak. Pero guys, katong nakita nako ni si ate kanina dito sa Gaisano nga namaligyag mais, mas na-inspired ko sa iya kasi namaligya siya mais diha sa dapin sa kalsada. Abog init ang iyang masinati guys. Tapos bit-bit pa jud niya ang iyang anak. So wala na ko nag-interview ni ate kay busy jud in town siya o pamaligya. Pasensya na ka ate nga gibidyohan ti ka kasi na-inspired jud kay ko sa imo nga para makita sa ubang mga ginikanan nga dili lalim ang imong gibuhat na maligya ka bitbit ang imuhang anak. Saludo ako nimo te. God bless you always. Sana kanunay ka dagko ug